Shalom. 平安， Shalom. 平安， Puji Tuhan. 感謝讚美上帝。 Betapa indahnya kita punya gembala yang baik. 呀，全啊相當美好，少年就好嘅牧者， Amin. 阿門。 Kita domba-dombanya. 這個當然全嘅羊群， Tapi jangan lupa 但每天表現， ada domba-domba yang lain. 就係要撇嘅羊。 Domba-domba yang lain itu ada di kotak itu. 啊，全啊，你撇嘅羊啦，全啊，出去邊啦，出嚟合到了啊。 Yang kemarin namanya sudah kita tulis 呀， di 就 situ. 做咩要晒經寫了啊？你冇記得啦，俾佢禱告。 Itu domba-domba yang hilang. 就做咩咧？全啊，失望嘅失去嘅呢個羊。 Itu domba-domba yang digembalakan oleh dunia ini. 呀，全你群羊啦，全啊，搬你去宿舍嘅人啊，去牧羊嘅。 Itu domba-domba yang digembalakan oleh iblis 呀， kuasa 全 dunia. 啊，全啊，撒旦非常魔鬼啦，所休宿嘅呢班嘅羊。 Kita punya tugas yang sangat penting. 這個當然必須啦，要相當安排嘅責任。 Membawa domba-domba itu mengenal 啊， Kristus. 全啊，帶呢班嘅羊群啊，來認識呢位基督。 Amin. 阿門， Amin. 阿門。 Tugas setahun belum selesai. 全啊， 1 tahun. 啊，就一年嘅時間啊，盼望就這個做完全。 Musa rindu nama-nama itu ada yang diselamatkan. 呀，就那牧師呢，相當安排嘅盼望啦，時代啦，呢班嘅羊群啊，一個名啦，唔單止一名，一個靈魂一得救。 Mari terus doakan mereka. 用就咪這個不因為為咗人禱告。 Mari terus jangkau mereka. 呀，就咪不天嘅，當然啦，自己打電話，或者自己當然相溝通。 Amin. 阿門。 Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab 就咪這 kita. 個打開，呢就所都係經日。 Kita akan membaca Alkitab kita dari satu bagian firman Tuhan yang tidak asing yang sering kali kita baca. 呀，你朝呢，這個時尚都係相當每回住就咪已經陪到暗河了呢詩篇。 Ya, bahkan mungkin kita udah hafal. 啊，就真係講了啦，嗬，講緊每日就咪已經陪緊熟了呢23篇。 Mazmur 23. 啊，朝呢詩篇23篇。 Saya akan baca, nanti Pak Yor baca dalam bahasa Mandarin. Demikian firman Tuhan, Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 诗篇23篇，上帝話就係咁講嗬，耶和華是我的牧者，我必不缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在各安息的水邊。第3節，他使我的靈魂甦醒，為基督的名到我走一路。第4節，我雖然死過行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在，你的杖、你的竿都安慰我。在我敵人面前，你為我擺設筵席，你用油膏了我的頭，使我的福杯滿溢。第6節，我一生一世必有恩惠慈愛隨着我，我只要往在那耶和華的殿中，直到永遠。 Saudara-saudara yang dikasihi Kau Tuhan, bingung je main. suatu hari saya berkunjung ke rumah seorang teman Ya, you jadi ngai cuana hip penyu kabu liao. dan saya melihat di atas meja ruang tamunya Ngai kodok ya ka ha nyin ai thang na ho, ha nyin pe takin nyin hai thang na, chui ke cok song. ada sebuah tanaman bunga yang begitu indah Ya, sekali. chu je to fa na xiong tong an mui li. Dan saya sangat senang melihat bunga itu Tong su na ngai kondo da kai fa na ngai chiong ai xiong tong an fon hi. karena bunga itu begitu indah sekali. Di bi li to fa na xiong tong an ho kon. Saudara sekalian, dia berkata kepada saya, Yung je mai ki chiao yang tu ngai kong. bunga ini memiliki sejarah. Ya, ki kong na li to fa na chiu na pi pet tu ngai le kong na ju le ka lit si. Nah, saudara, saya karena mau pinjem bunganya nggak bisa dipinjemin, saudara. Jadi saya pakai ilustrasi aja ya. Ni bi tong su ngai chia kai fa na mu kon en jia, ta ngai tong ja ji kai xiao xiao pi. Jadi ini bunga palsu. Yung cuma ya cuma ka kai fa.
Yang bunga asli nggak boleh dipinjem. Jadi Jadi cái saya chia pakai pha bunga na tiruan ngay aja. có gì cha ta nên ngay dùng cái cà pha. Lalu dia bercerita tentang bunga itu. Cho phải cái từ ngay còn con gì cái pha. Sebenarnya bunga itu adalah tanaman yang dia temukan di pinggir jalan. Sự sinh là đi tàu pha na cái chuyện chơi lũ phong biên là lũ xuân cái chậm đó cái. Dan tanaman itu saudara ada tumbuh di pinggir sebuah tempat sampah. Ya chuyện đi tàu pha na chuyện na cái phát cho na chuyện chơi na chuyện dùng cái lá trà xong cái xuân này đấy. Waktu itu tanaman itu sudah hampir mati saudara. Nhưng vì lý tàu pha na trong tam đó chào đéo. Sebagian dahan-dahannya udah mulai kering. Cái ăn to cái càng mấy东西na chuyện na khơi xì mua giáp đéo. Lalu kemudian dia mengambil tanaman itu. Cho phải cái chụp lý tàu pha na. Dia masukkan di sebuah pot. Cái chuyện tài chuẩn buka dùng cái pha bắt đồ. Lalu dia mulai menyiram tanaman itu. Cho phải na cái man na cho pakai lim suối. Dia memberikan sedikit pupuk tanaman. Cho phải cái pun cái to sọ cái phí liao. Dia merawat dengan baik. Cái chuyện họ khi con cu cái. Dan sehingga akhirnya tanaman itu saudara menjadi sehat. Cho phải na chuyện lý tàu pha na man na chuyện sinh trưởng qua lại. Tanaman itu mulai bertumbuh. Cho phải na chuyện man na con cái sang đoạn giang. Dan akhirnya saudara tanaman itu berbunga. Cho phải lý tàu pha không tan chẳng sang đoạn giang na, tại nén kêu na khơi pha. Nah, itu sebabnya tanaman itu tidak boleh dipinjam. Chuyện chính cho những nhân na, gia lý tàu pha không có gì cha. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Có bị chúng cho mày muốn. gambaran tentang tanaman yang ditemukan di pinggir jalan. Chuyện chỉ cái hình dung chi na, có những con đó na lý tàu pha na, khi chúng cái lũ phong biên này chậm đó. Tanaman yang liar Ya, chuyện sự sinh na lý chuyện mỗi những này còn lý cái. adalah gambaran tentang saudara dan saya. Ya, chuyện chỉ cái hình dung chi, như cả ngay trên bùn nhiên. Dahulu kita adalah tanaman liar itu.以前呢，kita di na chuyện na, lý tàu pha na mỗi những này còn này chuyện gia sang này. Tanaman yang ada di pinggir jalan. Chuyện lý tàu pha gia sang na, thôi lũ phong biên. Yang diabaikan, dilupakan orang. Ya, sự đó nhìn là sự sống bạc cái phụ đó, xin chỉ nhìn mỗi chuyện gì mỗi Yang tập tidak đi. mendapatkan perhatian sedikit pun dari seseorang. Mỗi dạ nhìn thì con cú cả cú tay lý tàu pha. Tanaman yang mungkin hampir mati. Con này lý tàu pha là chăm đôi xỉa đeo. Tetapi Kristus telah menemukan Ya, kita. ta là chấp bay na kí tu dùng nhị đầu xí cái đó nhìn đeo. Dia mengambil kita dari tempat yang tidak seharusnya. Ya, sự cái kí chấp bay đâu, bà cái nhìn na thôi gì lại, kéo hồi gì lại na, sự cái chuyện mấy chuyện cái địa phương. Dia merawat kita. Chấp bay na cái màn lại, tả lý cái đó nhìn. Dia membentuk kita. Chấp bay na cái màn này trong phi cái đó nhìn. Dia memelihara kita. Chấp bay na cái họ này con tay cái đó nhìn. Dan saudara dan saya, ini adalah bunga-bunga yang indah, bukan? Chúng chúng mày cái bây giờ nhớ ra chân bu, hay ăn nguy địa pha mò. Tanaman yang indah, bukan? Hay mày nhớ ra chân bu chúng mày, hay nguy địa pha mò. Amin. Amen. Gembala itu adalah gembala yang begitu mengasihi kita. Ya, chuyện lý ta cái mu trả na, chuyện xong tao liang mu trả na, ăn oi cái mu dịch bụi. Gembala yang memelihara hidup kita. Ya, chuyện lý ta cái mu trả na, chuyện tài liang cái chuyện sen phan. Dan hari ini mari kita akan melihat sekali lagi, saudara, Cái mình kita to chọn chạy con ya. bukti bahwa Allah gembala itu memelihara hidup kita. Ya, chuyện cái chín kỹ na, sự na lý mu trả na, chuyện na, si xong chuyện con cu, con tài cái đó nhìn. Mari kita lihat bagian yang pertama, Cho saudara. ta con thí cái. Bukti yang pertama yang kita Tidak. temukan dari Mazmur 23 ini. Ya, chuyện na cái sư biên na, thì nhịp xăm trong na, thì nhịp chết. Ia memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, chấp bay cái pun cái đó nhìn na, cái sổ si giàu ấy, cái chút kêu pun cái đó nhìn. Di dalam ayat yang kedua Cái dikatakan, chết chuyện yang con. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, cái chuyện sĩ ngô na chuyện na thông qua tới cái chiang chỗ tặng có họ, ta này không tan chẳng nhong á, tại cái tôi nhìn na, thì cái ôn cái ăn hồ cái suy phong biên. Saudara yang dikasihi Tuhan, Có bị chúng cho mày muốn. kebutuhan domba-domba itu adalah Ya, sự na chuyện na, cái dòng kia này cái tôi nhìn sổ si giàu chịu hệ. kebutuhan utama dari domba-domba adalah Ya, cái tôi nhìn chui si giàu cái dòng kia chui si giàu cái. agar mereka bisa mendapatkan makanan yang cukup. Ya, siapa kita nhìn na, nên cái tết đầu, kêu chịu cái họ, cái chết để xịt bút. Rumput yang hijau, Ya, chuyện na, cái hồ cái chó. air yang bersih, cái hồ cái suy, chín chàng cái suy. agar mereka bisa bertumbuh dengan sehat. Siapa kita nhìn na, chuyện na, dùng健康cái đi phong miền na, dùng cái chân trọng. Saudaraku, kalau mereka tidak mendapatkan makanan Chúng chỉ muốn, hay còn kita nhìn na, chúng mau tết đầu cái xịt bút. dan mereka tidak bisa mendapatkan minuman, Kita nhìn mau tết đầu yung hồ cái chín liang cái suy. maka mereka sudah pasti saudara akan menjadi lemah Siapa yang kita nhìn thì na, chúng nhau aloi. dan akhirnya mati. Siapa yang si. Oleh sebab itu kebutuhan utama mereka adalah rumput yang hijau dan air yang bersih. Ya, chuyện kita nhìn chui si giàu đi ban jong na, chuyện thì dịch
河嘅清楚，田野要長嘅水。 Nah, gembala zaman dulu 以前嘅牧者啦，佢就牧 adalah 羊人啦。 gembala yang ahli mencari rumput yang hijau. 見到人啦，就相當啦，要一個樽菜俾啦，樽機啊，而前咧暗河嘅清 Dan 楚。 air yang tenang, air yang bersih. 你咪前咧暗冷啲嘅水， Kenapa saya katakan demikian? 咪呢個咪樣講啦。 Karena ternyata saudara ada tanaman-tanaman dan rumput-rumput tertentu yang tidak boleh dimakan. 時時講聲都要聽啦，時時要嘅錯嗬，唔做得本呢個樣亂蝕嘅。 Karena kalau dia makan rumput itu atau dia makan tanaman itu dia akan mati. 係 saudara. 講佢只係啦，蝕呢個呢樣嘅錯，俾就撇樣嘅切本埋東西啦，佢就填為事。 Jadi tidak semua rumput itu boleh dimakan. 呀，做咩講到每個錯呢？呢樣佢要蝕嘅。 Ada tanaman yang berbahaya. 要呢個帶來每機俾就每樣咪呢個錯。 Maka gembala itu harus mencari rumput yang benar yang boleh dimakan. 呀，只把佢因為呢，超係呢個牧養嘅嘢啦，我係簽呢何嘅錯本一個樣橋。 Karena kalau dia salah makan, saudara, dia mati. Saudara. 係講佢唔對啊，識到呢個錯啦，要填嘅為事。 Dan dia juga harus membawa domba-domba itu ke air yang bersih. 只把佢啊，必須帶呢個樣橋，去呢個清涼嘅水、河嘅水。 Jangan air yang terkontaminasi. 啊，唔係呢個水呢，已經啊，插到呢個啊撇樣嘅污染氣。 Ternyata saudara ada sumber-sumber air yang sebenarnya beracun. 呀，但係時時講咗聽啦，時時啊，要呢個水產啊，產飲水啦， Maka- 但係帶來呢就唔見到清潔嘅。 Maka gembala itu saudara berhati-hati mencari makanan dan minuman buat 因為 domba-domba. 啦，出嚟呢個牧養嘅人啦，就係簽呢個河清楚，隔河嘅水嚟半雞種，必須係相當謹慎。 Dengan kata lain saudara sekalian bahwa gembala itu tahu betul apa yang paling baik, apa yang paling benar, apa yang paling dibutuhkan oleh domba-dombanya. 啊，因為呢就只係呢就係呢個牧養嘅人啦，就相當了解啲，但係係兩班係最合嘅，兩班係最需要半呢個養權嘅。 Ia lebih tahu dari domba-domba itu sendiri tentang apa yang mereka butuhkan. 而相當了解啲度啦，呢養權呢班人，養權啊所愛嘅東西啦，但係呢一個牧者啦，更加嘅先啲了。 Demikian juga Allah memelihara hidup kita. 因為養權要上帝保守保護，成日都會結備。 Gembala kita itu lebih tahu apa yang kita butuhkan, melebihi kita tahu tentang apa yang kita butuhkan dalam hidup 呀， kita. 就係呢，成日都人牧者啦，更加了解啲度，成日所知就超過成日都人愛嘅，超過咗人所啲嘅。 Kadang-kala saudara kita butuh sesuatu, 有時候想人需要嘅東西， lalu kita berdoa, 就係成日禱告， kita minta kepada 成日 Tuhan. 就係求上帝嘅要求。 Tuhan, saya butuh ini. 上帝啊，我相當需要咧。 Tuhan, saya butuh itu. 上帝啊，我相當需要呢樣。 Tapi suatu saat saudara dalam hidup ini apa yang kita minta itu tidak dikabulkan. 啊，有時候你個所禱告啊，你個所需要嘅，但係上帝咧冇直接回應反應，不是嗰 Atau Tuhan tidak langsung jawab doa kita. 忽然啦，上帝啦冇直接啦超嘅，即係所祈求嘅啦，佢冇幫忙啲反應。 Saudara, ini bukan masalah doanya kurang kenceng. 就就係呢咩講到呢一個禱告唔係叫提升， Bukan karena doanya kurang keras. 忽然呢一個禱告啦咩叫做響， Bukan karena doanya mesti lebih lama. 咩講到呢一個禱告必須愛按床。 Bukan karena doanya mesti berdiri. 咩 Mesti berdiri. Oh. Harus berdiri. 講到呢禱告係傾嚟禱告， Bukan. 咩？ Tapi karena Tuhan itu lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada kita tahu apa yang kita 就 butuhkan 係 terhadap 所 diri 講嘅啦， kita. 就係啦，上帝更加了解啲到這個所需要嘅東西啦，超過所人所啲。 Karena itu kita nggak boleh cepat-cepat protes kepada Tuhan. 因錯用人因這個冇按夾到反抗。 Kita tidak boleh cepat-cepat ngambek kepada 啊， Tuhan. 呢個冇按夾到搏壓對上帝。 Kalau doa kita itu tidak dikabulkan cepat, 喺我哋而家禱告啦，上帝冇按夾反應，佢就回答。 atau bahkan sama sekali nggak dikabulkan, 啊，忽然啦，上帝啦，完全冇隨冇答呢個人禱告。 kita nggak pernah tahu sebenarnya kita itu butuh apa sih sebenarnya. 就係而家有人啦，唔了解呢度時時藝需要乜嘅。 Kadangkala kita pikir itu kebutuhan kita, 有時候而家上到，哦，你係所需要出嚟樣， tapi sebenarnya itu bukan kebutuhan 但 kita. 係時時講咗就係個咩嘅相當按需要嘅。 Saudara pasti ingat di dalam perjanjian lama ada seorang yang saleh. 呀，而家了解呢度啦，吹橋咗啦，要講到乜嘢啦，相當啦，按識先或者按良心對上帝。 Namanya Ayub. 啊，吹咗白。 Apa yang kurang dalam hidup Ayub? 呀，時時間就講啦，吹咗白啦，吹橋呢度啦，佢揭發埋東西，吹嘅生命當 Dia 中， orang yang baik, 佢就
安好嘅 Dia 人， diberkati Tuhan. 上帝安大嘅祝福 Dia 佢， punya anak yang banyak. 佢安多成人， Hartanya melimpah. 安多嘅財產， Tapi suatu hari semuanya hilang. 但係要人人啊全部冇係， Dia jatuh sakit. 就係先至啊佢得係不平， Dia ditinggal sendiri. 呀就係佢食嘅生存。 Saudara, dalam keadaan demikian kita bertanya apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Ayub. 呀，但係事實講真，等下計事件啊，你一個作辦啊，佢所需要嘅乜嘅？ Apa yang dibutuhkan oleh Ayub? 呀，事實作辦啊，需要乜嘅 Halo? ？Halo， Hah? Anak. 係咪聲 Ya 音？ betul. Dia butuh anaknya dikembaliin. Kalau Ya. bisa lahir anak baru lagi gitu kan. 啊，對哦，嘅時候呢，上帝呢，在前呢，啊，完全佢嘅聲音，發講啦，冷啲法嚟講，係嘅在次生產。 Apa yang Ayub butuhkan lagi? 第時佢就係呢，作辦需要乜嘅？ Hartanya dipulihkan. 啊，除呢，嘅出嚟摧殘呢，能夠得到恢復， Betul? 對唔對？ Iya, kita pasti berpikir begitu bukan? 呀，這個當然你想法一天難用， Apalagi yang dia butuhkan? 就係呢，佢需要乜嘅？ Penyakitnya disembuhkan bukan? 呀，一個平安呢個就醫治。 Jangan berkata dia butuh istri baru, bukan 呀， begitu. 咩？點解可以講咯？佢需要新嘅老婆、細老婆。 Tentu saudara sekalian itu semua kebutuhan Ayub. 呀，一天啲熱切，處係作把所需要嘅。 Tapi kita melihat Tuhan tidak langsung mengabulkan atau langsung memulihkan hidup 但 Ayub. 係時間就係點解看呢條上帝呢冇切接啦？啊，作把所需要嘅，佢出半個佢冇。 Karena kebutuhan Ayub saat itu bukan itu. 啊，但係計時佢當時呢作把所需要呢唔係㗎。 Tuhan bisa nggak langsung kembalikan pulihkan segala 上 sesuatu? 帝要用嘅把握冇，將是切接完全嘅啦。 Bisa nggak? 能夠冇？ Bisa. 能夠。 Tapi Tuhan tidak mengabulkan langsung apa yang diminta 但 oleh 係 Ayub. 啊，作把所錯嘅所需要嘅呢，上帝冇切接完全嘅。 Kenapa? 唔認真。 Karena Tuhan tahu apa yang Ayub lebih butuhkan saat itu. 呀，但係上帝知道呢，當時呢作把呢計時佢最需要係乜嘅？ Ayub butuh apa sebenarnya? 啊，事實呢作把需要乜嘅？ Ayub butuh sesuatu ketika dia harus melihat kemuliaan Tuhan. 第四個呢，就係作把呢佢需要到呢種咁嘅東西，今年叫看到呢，就係熱切嘅宗教。 Dia harus melihat Allah itu dimuliakan, ditinggikan. 呀，佢就必須要看到上帝呢，必須呢係嗰啲高級，先係把佢更加嘅榮耀。 Itu yang dibutuhkan oleh Ayub. 第四個作把所需要 Yang 嘅， kedua, 天意嘅。 Ayub butuh sesuatu yang harus mengubah hidupnya. 呀，就係呢作把呢需要要件事情呢，能夠在此呢來改變嘅身法。 Dia selama ini begitu saleh. 呀，因為啲人叫呢，佢相當呢安心識對上帝， Dia nggak ganggu orang lain. 佢完全冇去搞騙人， Dia nggak rugikan orang 佢 lain. 冇帶來騙人嘅虧 Dia 損。 good father, dia ayah yang baik. 呀，佢做咗安好嘅阿爸， Tapi Tuhan mau berkata kepada Ayub, 但係上帝係對約伯講：， kamu jangan sombong ya. 誒，你咪驕傲哦， Kamu jangan sombong. 你咪驕傲， Kamu tetap alat bagiku. 你就原人出去啱嘅器皿， Itu kebutuhan Ayub. 呀，佢出嘅事件呢，出嘅約伯所需要嘅。 Ayub butuh sesuatu untuk belajar. 呀，出嘅呢約伯嘅事件需要，佢必須要愛呢樣嘅事情，出學習。 Dan kita melihat saudara kebutuhan Ayub terpenuhi. 喺事件上看呢，出嘅約伯所需要呢，出嘅上帝充滿了佢。 Dia melihat kemuliaan Tuhan di saat yang sulit dalam 喺事 hidupnya. 件出嘅生命當中，難過嘅下，見到佢看到上帝。 Dia dibentuk oleh Tuhan untuk merendahkan hati di hadapan 喺事件 Tuhan. 啊，出去變上帝嘅面前，上帝再次將脾氣呢，佢出去上帝面前呢，更加嘅謙卑。 Baru kemudian kebutuhan sekunder itu baru dipenuhi oleh 就係 Tuhan. 呢，佢所需要嘅，在人生當中所需要呢，上帝人充滿佢充足嘅。 Hidupnya dipulihkan Tuhan. 啊，出嘅生活再次上帝把佢復興過來。 Kekayaannya dipulihkan. 第二次呢，一切嘅摧殘呢，上帝把佢再次完全嘅。 Kesehatannya dipulihkan. 啊，就係家嘅健康，上帝再次復興過。 Saudara, kadang kita seperti Ayub. 有時候就係時間何長約伯， Kita butuh ini cepat harus ada. 有時間要需要呢嘅上帝嘅本藝， Tapi itu bukan kebutuhan kita. 但係時時間咩時間所需要嘅？ Itu bukan kebutuhan kita saat itu. 呀，計時期呢咩時間相當人需要嘅？ Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. 因為上帝更加知道時間需要乜嘅。 Amin. 阿門， Amin. 阿門。 Saudara, kadang-kadang dalam hidup ini kita juga iri dengan orang 有 lain. 時候就係在生活當中，那些嗰啲人啊，唔甘人對騙人， Kenapa dia ada itu? 明人叫咪要呢？ Kenapa rumahnya 4?
Mainnya ini kia bu, you sikian. Gua kok nggak ada rumah, Itu nggak mau bu. ngontrak lagi gitu kan? Mungkin yang mau wanci bu. Kenapa dia punya kendaraan banyak? Mainnya ini bentuk hica. Saya kenapa enggak? Mainnya nggak mau. Padahal sama-sama kerja keras. Ya jadi mau jadi orang saya做24點鐘，佢拼命做。 Saya nggak malas. 我唔係懶事嘛， Saya nggak berbuat dosa. 我就冇犯罪嘛， Saya nggak rugikan orang. 我就冇帶來虧損別人嘛。 Sama dengan dia juga. 啊，冇熱冇長記嘛。 Tapi kenapa dia diberkati Tuhan lebih banyak? 咪人哋上帝為按多去祝福嘅啦。 Kenapa dia punya ini, saya nggak punya 咪人 ini. 哋為要，但係我冇㗎。 Saudara, kita seringkali berpikir 有時候就咪即係種想法。 bahwa kebutuhan semua orang itu sama. 喺個全部嘅人啊，熱冇熱樣，你要㗎熱樣， Salah, saudara. 就咪咁對題啦。 Kebutuhan tiap orang itu berbeda-beda. 呀，每隻人嘅時候拿出嚟啦，唔熱樣。 Kebutuhan Pak Yor dengan saya beda, 啊， saudara. 我嘅時候同牧師嘅時候唔相同。 Kebutuhan Pak Yor beda dengan saya ya. 我嘅 Nggak bisa sama. 嘅時候唔一樣嗬。 Jadi saya- 唔到 Jadi saya nggak perlu iri sama Pak Yor. 就我又唔需要就係唔甘人對牧師。 Susahnya dia dengan susahnya saya beda. 呀，一個難題跟難題唔相同，問 Benar 題 nggak? 分別。 Kalau Pak Yor pasti mikir pegawainya, ya kan? Ah. Ini nanti gimana, nanti bayarin mereka ini itu kan? 但係每係上緊，兩班你搬間嘅工人嚟發放，個人啊，就咪好，兩班你辦幾咪東西，按多啲。 Kalau musi lain lagi. 但係牧師嘅想法 Ya saya pikirin jemaat satu-satu gini musi kalau yang sakit oh. apa Ah. begitu kan? 想全部用節目話，上嘅用權話，有件事就默嘅， Nggak bisa sama. 唔一樣。 Tuhan kasih setiap orang itu nggak sama. 因為上帝所施啊，不當然啦，全部唔一樣。 Maka kita nggak boleh sekali lagi iri dengan orang 啊，全 lain. 呢種人先啊，識嗰種人啦，唔甘人對別人。 Karena kebutuhan tiap orang sekali lagi nggak sama. 呀，再次嘅重複講，每隻人嘅事就唔一樣。 Amin. 阿明， Amin. 阿明。 Nah, sekarang kita mau lihat yang lebih penting lagi. 即係一個人更加重就係， Tuhan tahu kita butuh perut kita diisi. 呀，上帝知道，識得做事必須要專業， Kita harus makan, 識得必須要食， kita harus minum, 識得必須要喝， kita harus punya tempat berteduh, 識得必須要補， kita butuh pekerjaan, 識得需要要工作， kita butuh kesehatan. 識得需要健康。 Oh, Tuhan tahu semua itu. 上帝全部知道。 Tapi ada satu kebutuhan yang lebih penting dari semua itu. 但係在一切當中呢，係要用嘅，識個人最重要嘅就係， Nah, mari kita lihat di dalam ayat yang ketiga. 識得看第三節。 Dikatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. 呀，佢就係講啦，佢為佢是我的靈魂啊思想，為此佢就名認同我做義路，或者做行呢個好嘅路。 Saudara, kebutuhan utama kita yang lebih penting dari semua kebutuhan adalah kebutuhan rohani kita. 呀，就係就咪呢個就當啦，識個所需要嘅一切啦，最重要就係一個就係啦，就係嗰啲講到啦，屬靈。 Kenapa kebutuhan rohani ini penting? 唔係人哋啊，識必須講到啦，呢個屬靈方面啦，按重要需 Karena 要。 kebutuhan rohani ini kalau terpenuhi, 係講屬靈方面啦，識個能夠得充足。 maka kita menjadi orang Kristen yang kuat dan tangguh. 就係咪識個能夠作為啦，就係啦。 堅固嗬，能夠對一切嘅試探，出嚟嘅社會上。 Kita akan menjadi orang Kristen yang nggak suka ngambek. 啊，而家先俾大家到啦，唔係啲到pot art，呢 pot art 嘅 pot art。 Apa Pak? Pot art. pot art， pot art. pot pot art， art. POT， Pot ate. pot Nah, art ya. pot ate. 唔係啱， Tambah satu 唔係 kata pot lagi nih. pot art， Bahasa Hakka ya. pot art 咪。 Nah, pot art. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 啊，各位弟兄姊妹們， kebutuhan kita 而家啲所需要就係， adalah kebutuhan rohani. 就係需要是屬靈呢方面。 Karena kalau kita itu nggak terpenuhi kebutuhan itu, 係講在屬靈方面咧，能夠得充足。 maka kita akan menjadi orang Kristen yang mudah sekali putus asa. 呀，就係能夠成為咧，呢基督徒咧相當按家就切望。 Dikit-dikit putus asa. 呀，呢切望。 Dikit-dikit angkat tangan. 呢就哦，我冇本事喎，騎士喎。 Dikit-dikit merasa nggak bisa. 呢知道，誒冇本事行。 Bahkan saudara sekalian, 先知這位弟兄姊妹們， kebutuhan rohani itu
手的呢，需要呢个属灵手的呢， kalau terpenuhi dalam hidup kita, 系在生活当中能够得到充足。 itu akan membuat hidup kita itu damai. 啊，就那个带来这个人家在生活当中呢，你都笑，你看到全冇事情啊。 Hidup kita lebih tenang. 啊，就每日生活啊，这个人知道按平安安，唔会上骗人的买东西。 Bahkan lebih lagi, 啊，甚至接下去呢， kebutuhan rohani kita 呀属灵的所需要。 itu menyangkut kekekalan. 啊，就係關於講道呢，呢就係永恆嘅生活， Nah, 永恆嘅生命。 Tuhan itu sudah memberikan kita begitu banyak sarana untuk memenuhi kebutuhan rohani. 事實呢，上帝呢是跟半個小對人啦，按多嘅嚟路啊，嗬，啊，即係能夠簽關於講道呢個屬靈， Kita butuh makanan rohani. 是個需要屬靈嘅力量。 Dia berikan kita firman. 呀，上帝跟半個小對人嘅聖經， Kita butuh kita butuh makanan rohani. 是個需要呢，超嘅呢，呢個適量呢，就關於講道呢個屬靈。 Maka dia berikan kita gereja. 呀，佢就這邊呢，半個對人嘅教堂。 Kita menyanyi memuji Tuhan. 呀，嚟到善堂嘅時間，呢個讚美歌記上帝 Kita 嘅名。 bertemu saudara-saudara kita seiman. 呀，上主咪時間全部啊，就係通呢個信仰嘅種子。 Oh, banyak sekali sarana-sarana yang Tuhan sediakan 事 bagi 實呢， kita. 上帝呢已經讓下按多啲公義，按多呢個路啊，本時嘅當然你行去簽。 Di depan mata kita udah begitu banyak makanan-makanan rohani bagi hidup 呀， kita. 事實在時間當然你面前呢，呢個木眼面前呢，按多呢個屬靈河嘅力量，時間當然可以認識嘅。 Kita tinggal mau makan enggak? 啊，係咪就係呢啊？呢個力量你係講咪識麼？ Kita tinggal mau pakai enggak? 啊，時間當然愛用嘅麼？ Amin. 阿明， Amin. 阿明， Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 各位兄弟妹們， penting sekali kita harus tahu hal ini. 呀，就係相當重要，時間必須知道呢樣事情。 Kita lebih prioritas kebutuhan jasmani daripada kebutuhan 呀， rohani. 要知道，這個呢更加重要，就關於講到啊，這個屬體嘅需要，超過呢個屬靈嘅需要。 Dua-duanya sama penting. 事實呢，呢兩樣呢就平等。 Tetapi ada satu yang lebih 但 utama, 係要知道呢，更加呢就係啊最重要嘅， yaitu kebutuhan rohani 就 kita. 係這個你所需要嘅力量或者屬靈呢方面。 Uang boleh nggak ada. 呀，錢可以冇， Kita boleh mengalami masa krisis 這 dalam 個 hidup. 可以啊，有時候得到出完全冇累， Kita boleh mengalami satu masa di mana kita mengalami sakit. 有時候這個你可以得到不平。 Tapi kebutuhan rohani itu penting 但 bagi 係 jiwa kita. 用什麼？關於屬靈力量呢方面呢，係很重要。 Yang membuat kita bisa tenang menghadapi apapun. 時候人要安定嘅心嗬，雖然面對咩事情， Ada seorang ibu namanya Ibu Ani. 啊，就係Ibu Ani， Di sini ada Ibu Ani ya? ada nggak? Jangan Ibu Ani. Nggak ada ya. Nah, Ibu Ani ini saudara seorang wanita yang sudah cukup usia. 呢隻Ibu Ani呢，照咗年紀嘅啦， Ia kelihatan begitu kuat. 但係其實佢看起來呢，佢相當堅固， Setiap hari dia tersenyum. 你每日佢就笑面， Sama sekali seperti tidak ada beban. 呀，好像看到呢生命當中呢冇重擔， Bahkan nggak ada orang pun dia suka tersenyum. 呀冇人佢踩嘅笑咧話， Bukan karena dia tersenyum kurang waras. 咩講到呢？啊，佢嘅笑你白到神經 Tapi 咩哦？ dia bersyukur, bergembira atas hidupnya. 呀，但係佢相當喜歡安樂康，在佢嘅生命當中。 Itu sebabnya mukanya itu kelihatan lebih muda dari orang seusianya dia. 呀，照看到佢面啊，嗬，事實嘅歲人多了，但係對別人講看到佢安後生。 Ya ini belum ya, nanti aja nih. 你話 Nanti aja nih ya, jangan ditampilin dulu. Nah, dia kelihatan lebih muda dari orang-orang yang lainnya. 呀，雖然啊，雖然歲一樣，但係對別人講啦，看到佢後生。 Padahal Ibu Ani ini bukannya nggak ada pergumulan. 呀，事實啊，啊呢一個Ibu Ani呢，咩講到啊？在生活當中冇呢一個難題，不但呢個掙扎。 Ibu Ani baru kehilangan putra keduanya. 呀，照那個事件啦，呢Ibu Ani呢，剛剛嘅田野成年啦過世， Suaminya sakit-sakitan di rumah, nggak bisa kerja. 佢嘅老公在武漢啊，就不平啊，在不平當中啊，就沒有做死。 Dan Bu Ani sendiri harus menafkahi keluarganya dengan toko kecilnya. 呀，就因為呢Ibu Ani呢，就啲小小嘅呢華龍寺啦，啊，就喺啊足夠嘅七個家庭嘅生活。 Tapi tiap hari Bu Ani itu kok selalu hidupnya itu seperti sukacita, gembira, nggak ada seperti ada satu beban 呀， hidupnya. 就呢，但係看到呢Ibu Ani呢，就完全呢，每年呢，就呢，何嘗冇充擔當嘅生活當中呢，係安喜樂，嘅面笑容。 Suatu hari langganannya, berarti langganan kan sering belanja di tokonya, 啊，要日嘅住客度嚟到嘅店，去市場嘅買東西嘅人， tanya kepada dia, 佢就問呢Ibu Ani，
Jeng, Jeng. Jeng itu nyonya ya. Jeng Ya. itu kenapa kok kelihatannya mukanya gembira terus selalu sukacita. Kiểu theo các phò mà nhà những con đồ như kiểu họ nhân mình mới như ăn khí lo mình chân mày cứu mày sao Tapi saya lihat hidupmu itu sebenarnya nggak mudah loh kamu jalani. ya ta này chỉ biết ngay con như mới như sinh phân này nhị dung gì kinh cổ lo Lalu dia mulai sedikit cerita tentang rahasia hidupnya. cái sự kiện này kỹ chơi ôi mày đó đi khơi cái pi kẹt cái pi mít cái sang miệng Dia di tokonya itu ada Alkitabnya. Dia kasih tahu ini saya punya ini dia. ya cái sự kiện này cái tiệm mà tụi anh như cái sự kiện Jadi dùng di- ngay du lia kiểu Jadi di tokonya itu dia bawa Alkitabnya juga. chơi cái tiệm tụi nó kiểu dùng sự kiện Kalau lagi sepi nggak ada orang dia baca Alkitab. hay còn này cái sự kiện mày muốn như mấy tung sĩ kỹ thuật sự kiện Ya daripada ngeluh-ngeluh kan. ya sau cổ cái tiết chấm sòng leo sòng ca Ya, còn leo còn ca mày biasa ada orang kalau lagi toko sepi chú siêu nhìn cái sen li mò sambil bersih-bersih chưa cái mệt chẳng lấy sambil ngeluh-ngeluh. cái sự kiện trong chuyện mệt chẳng lá chú còn leo còn ca Aduh, kenapa hari ini toko sepi ya? ya mà nhân kia mình ngắt anh chị này muốn như này mấy tung sĩ ho Tapi ibu ini enggak. ta này bố anh ấy mò nhong Dia baca Alkitab. kỹ thuật sự kiện Lalu dia cerita, chắc bây giờ còn saya itu suka baca Alkitab tiap hari. ngày mới nhìn anh khí phân thụ đây cái sự kiện Ini kebutuhan utama saya. leo chiều ngày truy si giàu cái Ini makanan rohani saya. leo chiều ngã cái số liên cái liên lượng ngã cái xếp hình Kadang saya nggak ngerti, chú siêu ngày mình tí tapi saya baca aja. ngày thu Kadang-kadang nggak nyambung dengan hidup saya. chú siêu ngày thu đó nó cả ngã sen phát tùy lù Tapi saya terus baca.แต่ngày phút thiên chia bay thu Lama-lama firman Tuhan itu nyantol, melekat di hati dan pikiran saya. ya chiều kiểu lấy kiểu gì na ngày số kinh con kinh thu mày tung sĩ na lẽ cái kinh bữa nay tôi nhắm chơi ngay nổ xí Sehingga ketika saya mengalami situasi yang sulit, chú siêu ngày chia bay na kinh lý đó một cái chiến firman Tuhan yang tertanam di pikiran dan hati saya, ya chiều lẽ cái song ti phẳng cái số thu con na chơi ngay nổ xí tụi đi na phải chơi ngay sim tụi na itu akan muncul sendiri. ya cái phút nhân chi kiến cái buổi xuất lôi Yang dulu saya nggak ngerti, đi trên ngày leo cái jadi ngerti. chia bay ngày chiều leo cái Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, có bị chú soi chung chung mày muốn mari kita seperti Bu Ani ya thì các họ cho bộ anh ấy giống yang tahu kebutuhan utama kita. khi leo cái đi tàu cái最重要的嘛cái Kebutuhan utama kita adalah kebutuhan rohani. ya cái最重要最需要呢chiều này na thu lấy cái kinh chất phải thu lấy cái sinh kinh Amin. amen Yang kedua, thì như cái Ia menyertai kita dalam keadaan yang sulit. ya chiều thì chúng ta chiều đi cái công đoạn na ho khi na chiều cả sự cái gì na thì sự cái ho cả sự gì na chiều hàng lấy最难cái路 Dalam ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. kiểu ngày xưa giờ na hàng có lấy cái sử dụng cái chiếu cụ ở mọi路ho ya bút phá lấy cái trao hỏi chính vì mà nhân chính na chính vì nhí song ti càng cái thông chạy Saudara, ini kondisi yang sulit. chúng chúng mày lấy theo công đoạn na cái sự kiện na anh nan chín kiến Ini musim yang berat. ya chiều cái công đoạn lấy cái sự kiện cái sự kiện na hay anh nan cái Ini masa-masa yang sukar, ya cái sự kiện na chiều anh nan thu coi như chi berat. ya anh chung Saudara, hidup ini memang seperti itu ya. chúng mày kim punya sân phát na khỏi đi công đoạn na hay nhong hiền Saya selalu gambarkan hidup itu seperti roda. ngay si song na hình dung na những cái sang miệng trong chung na họ chơi cái luân thoại Kadang di atas, kadang như di siêu bawah. tảng cố như siêu tiên cái hấp bơi đi bằng đó Benar nggak? tùy mọi tiếng chúng mày Nah, tidak selamanya di atas, tidak selamanya ya juga di mẹ như bawah. chuẩn dàn chơi tảng cố mua ha cái Hidup ini seperti siang dan malam. ya sang miệng họ trồng như con cả như ẩm Nggak selalu gelap, tapi nggak selalu terang juga. ya mấy con chuẩn dàn đó như ẩm chuẩn dàn con mẹ Hidup ini nggak statis. ya chúng mày lia cái na chiều ấy sang miệng những cái sang miệng trong chúng mày東西咩就停板嚟了 Hidup ini dinamis. ya chúng mày ta này cái sang miệng trongจะpiscine na ơi pin miệng Nah, ăn saudara, kia ăn kia chụp bài bonnet saudara, dalam keadaan demikian kadang-kadang kita ini mengalami begitu banyak problematika hidup. ya chơi ở những cái chiến trong chúng nó sử dụng nó sẽ có thể miền tây đó ăn to có xít cái nan thì Bahkan kesulitan-kesulitan. xin chi nó ăn to nan đi xong nan đi hàng ngày Dan bahkan kita juga mungkin mengalami ancaman. như siêu thì cái xin chi nó chả mày tay tổ phết những cái lấy cái nguy hiểm là nguy hiểm Nah, sedikit domba-domba di Palestina itu, ya chơi còn đó lấy cái dòng chuyện là chơi lấy cái Palestine
adalah domba-domba yang juga kadang mengalami ancaman, bukan? 有時候呢，呢一個呢，朝係呢一個呢班嘅種犬啦，有時候睇到呢個危機非常危險。 Binatang buas lah, 要呢一個惡嘅後惡嘅呢個動物。 badai gurun lah. 朝係呢，有時候佢必須過呢個沙漠按乾燥。 Saudara, kadang-kadang kalau badai gurun lewat, ada dombanya yang hilang. 有時候呢，就咪嘅風浪熱來嘅沙熱杯啊，要嘅咧裝備唔 Karena badai itu kan menutupi pemandangan. 因為呢一個帶來嘅沙漠吹埋東西啊，就啲唔能夠kontrol。 Atau kabut yang gelap. 忽然之間啊，就黑暗無天。 Atau para pencuri ternak. 有時候就腰班啊，外嚟長嚟偷嘅。 Dan bahkan mereka melewati satu ngarai ya, atau satu ngarai itu apa ya, kayak apa curam ya, itu lewati di situ tuh, di ngarai itu. 有時候咪見到人啊，潮啊，河長過呢個呢，山角譬如山角嘅長嘅啦，嘅過。 Dan itu menakutkan. 只咪見到人國家人樣嘅長角咪東西啊，係帶來人恐怕嘅。 Itu mengerikan sekali. 相當帶來人驚嘅。 Tetapi dalam keadaan yang seperti itu, 有時候經過人樣嘅情形， gembala itu selalu hadir dalam hidup mereka. 潮嘅啦，呢一個牧者啦，思想及呢一個養犬同齊。 Dia berjalan bersama mereka. 結合呢一個養犬做住行。 Ada tongkat, ada gada bersama mereka. 潮嘅呢個就腰嘅嘅撞，及腰嘅嘅杆潮嘅嘅指揮杆，及嘅當吉。 Nah, tongkat itu saudara banyak fungsi. 就做為實施呢個撞呢個當吉呢實施呢，潮安多嘅功用。 Ya, saya nggak sempat menjelaskan dua-duanya ya. Saya singgung tongkatnya saja. 單講呢個撞俾佢當吉嚟咋。 Saudara, tongkat itu fungsinya 做為呢個當吉啊，Indonesia 裏邊orang Cat juga bilang tongkat，係呢個當吉潮啦。 tongkat ya. Itu memberi arah. 做為呢個當吉啊，潮係呢個指路。 Ya. Yang kedua, 第二。 dia juga bisa menyelamatkan, menolong karena tongkatnya itu ujungnya itu melingkar. 啲味道啦，有時候呢個當吉咧，啲咪叫每要提傾啊，係嗰種咪真係叫做溝嘅動作。 Ya, dia bisa lingkarkan di lehernya domba, itu dia tarik. 佢把呢個當吉啦，溝嗰種嘅人嘅佢對多咗。 Tapi tongkat juga bisa dipakai buat pukul dombanya. 有時候呢當吉啦，嗱能夠帶嚟打呢個種。 Jadi kalau dombanya nakal itu dipukul sama 係講 gembala. 呢個種係唔通煩啦，佢就係擺打熱兩下。 Udah mulai nakal tuh dipukul, dia baris kembali ke barisan 佢以前 gerombolannya. 呢，佢 rombongannya. 出隊嘅人啦，呢兩條種五隊啦，佢打佢啊，一咪多咗，一係停一個種權。 Nah, itu fungsi dari tongkat. 呢一條係呢當吉嘅功用。 Ketika domba-domba itu merasa takut, 有時候呢一個種呢，佢着驚嘅嚇。 mereka merasa terancam. 佢都知道要呢一個危險。 Ada tongkat gembala. 要呢一個呢種嘅人嘅當吉。 Tongkat gembala itu biasanya dipukulkan di apa itu di tembok atau di apa itu di terowongan itu dipukul-pukul di situ. 佢把嘅當吉呢，就靠呢個山牆嘅東西呢，佢把佢靠住它。 Itu berbunyi 跟住要生咯。 dan domba-domba itu tahu, oh gembala masih ada di situ bersama kita. 呢一個記住點解呢？種犬呢度，是梗係冇種嘅嘢咯，冇賺哦，行你出嚟你解釋多啲下咯。 Kalau dombanya masih jerit-jerit ketakutan, 計事件呢，種犬很驚嘅嚇。 itu tongkatnya dipukulin sama, bukan keras ya, dipukulkan ke dombanya supaya dombanya tahu gembalanya masih ada di situ. 呢個種槍打佢，搬佢啲度，眼要你。 Saudara yang saya kasih dalam 各位眾 Tuhan, 姊妹們， Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita. 超係上帝每時每刻要來上人中間。 Bahkan dalam situasi yang paling sulit dalam hidup ini. 在生活當中、生命當中呢，要經歷痛苦難